बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मेरी एक बहन सवाल करती हैं कि मैं चंद सालों से इस तरह से डिप्रेशन में हूँ कि अब मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ और मैं अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से इस तरह ख़त्म कर दूँ कि मुझे जो परेशानी है वो भी ख़त्म हो जाए और मेरी वजह से जो लोग परेशान हैं वो भी अब परेशान होना बंद कर दें। फिर वो लिखती हैं कि मुझे अब जीने की कोई वजह नज़र नहीं आती, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी ख़ुद अपने हाथों से ख़त्म कर दूँ। इस सिलसिले में सबसे पहली चीज़ जो पेश नज़र रहनी चाहिए वो ये कि हम सब इस दुनिया के अंदर अपनी मर्ज़ी से नहीं आए हैं। हमारे आने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने सामने बिठा कर ये नहीं पूछा कि मैं तुम्हें दुनिया में भेजूँ या ना भेजूँ। मैंने इंसान को जिस आज़माइश और जिस इम्तिहान के लिए बनाया है, पैदा किया है, क्या तुम उस इम्तिहान के लिए तैयार हो या नहीं हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे ये सवाल नहीं किया और हम इस दुनिया में अपनी मर्ज़ी से नहीं आए। हम सब जो इस दुनिया में मौजूद हैं सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ग़ुलाम हैं, बंदे हैं और हमारा सारा इख्तियार, हमारा सारा कंट्रोल वो अल्लाह के हाथ में है। वो जैसे चाहे, जो चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसके साथ चाहे करता है और कर सकता है। उसके पास सारी ताकतें हैं, क़ुव्वत है। उससे कोई पूछ नहीं सकता कि अल्लाह आपने ये काम क्यों कर दिया और आपने ये काम क्यों नहीं किया। ये उसकी शान है। जब हम इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे हैं और उसने हमें जो ये ज़िंदगी दी है जिसे हम गुजार रहे हैं, ये उसकी दी हुई अमानत है और उसकी दी हुई एक ऐसी अमानत है जिस अमानत की पासदारी करना, जिसमें ख़यानत ना करना, ये हमारे ऊपर अल्लाह ने फ़र्ज़ किया और फरमाया वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को कभी हलाकत में न डालना। और फरमाया वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपनी जान को कभी कत्ल न करना। इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, बेशक खुदावंद तो तुम पर बहुत रहम करने वाला है। दरअसल जब आदमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मायूस होने लगता है और वो अल्लाह के सिलसिले में बदगुमानी का शिकार हो जाता है, फिर उससे ऐसा लगता है कि अब इस दुनिया में मुझे जीने की कोई वजह नज़र नहीं आती, अब मैं मर जाऊं तो मौत मेरे हक़ में बेहतर है। उन्हें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि मैं जो मर जाऊंगा तो मरने के बाद क्या मेरी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी या मेरी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। अब जो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर कर भी न चैन आए तो किधर जाएंगे। इस वक्त इंसान के पेश नज़र ये रहे कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जिस तरह से ख़ुदकुशी करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे आखिरत में वही सज़ा अता फरमाएंगे। यानी जो शख्स अपने आप को कत्ल करेगा ज़बह करके, क़यामत के दिन आखिरत में उसके हाथ में छुरी होगी और वो वहाँ आखिरत की ज़िंदगी में अपने आप को कत्ल करता रहेगा। जिसने अपने आप को इस दुनिया में पहाड़ के ऊपर से गिरा दिया, उसे आखिरत में ये सज़ा दी जाएगी कि उसे पहाड़ पर चढ़ाया जाएगा, फिर वो अपने आप को वहाँ से गिराएगा। यानी ये सज़ा उसे अबदुल आबाद तक, हमेशा हमेशा तक मिलती रहेगी। तो फिर ये सोचना कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ तो ये मेरे हक़ में बेहतर है, ये तो बहुत बड़ी नादानी और हिमाकत है। दूसरी बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए जो तक़सीम की, ये उस क़स्साम का फ़ैसला है जो अज़ल से चीज़ों को हर इंसान की मुनासबत से उसके एतदाल के साथ उसे अता करता है। उसे अच्छी तरह पता है कि किसे क्या देना है और किसे क्या नहीं देना। हम अल्लाह के बंदे हैं, उसके मुशीर नहीं। हम ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि मुझे क्या मिलना चाहिए और इसे क्या मिलना चाहिए। ये फ़ैसला तो रब्बुल आलमीन का होगा हमारे हक़ में कि मुझे अल्लाह क्या देगा और उसे क्या देगा। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े करीबी रिश्तेदार हैं। फिर ये कि वो हुजूर के दामाद भी हैं और ख़ातून जन्नत की सरदार सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के शौहर भी हैं और नौजवानान जन्नत के सरदार सैयदना हसन और हुसैन के वालिद हैं और ख़ुद हुजूर के दामाद हैं। उन्होंने बचपन से अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक्फ़ कर दी। ये वो सहाबी रसूल हैं जिन्होंने कभी शिरक और बुत परस्ती नहीं की, जिनका लक़ब कर्रमल्लाहु वजहहू है कि अल्लाह ने उनके चेहरे को बाइज़्ज़त रखा। उन्होंने कभी बुत के सामने सजदा नहीं किया। लेकिन आखिरी उम्र में जब हुकूमत की बागडोर उनके हाथ से ले ली गई और
انہوں نے دیکھا کہ دنیا تو دوسری طرف جا رہی ہے، میں ایک دوسرے کنارے پر کھڑا ہوں، تو انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ میں بہت زیادہ حقدار تھا اس چیز کا، مجھے یہ چیزیں مجھے ملنی چاہیے، بلکہ انہوں نے کہا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم يبقى لا يزال، کہ اللہ نے ہمارے حق میں جو تقسیم کر دی کہ ہمیں اپنے قرآن اور اپنے رسول کی احادیث کا علم عطا کیا اور دشمنوں کو مال و دولت عطا کیا، ہم اس تقسیم پر راضی ہیں۔ تو ہمیشہ یہ بات پیش نظر رہے کہ ہمارے حق میں جو اللہ کی طرف سے تقسیم کی گئی ہے یہی بہتر ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور تقسیم مناسب ہوتی تو اللہ ہمارے حق میں وہ تقسیم کرتا۔ اور تیسری چیز جس کی وجہ سے انسان پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ خودکشی کے قریب جانے لگتا ہے، وہ ہے مایوسی کی ایسی کیفیت جس میں انسان یہ سمجھنے لگے کہ میں جن حالات کا شکار ہوں اب یہ حالات مجھ سے ختم نہیں ہوں گے۔ اس سلسلے میں یہ پیش نظر رہے کہ اللہ رب العزت وعدہ کر چکا ہے ان اللہ کان بکم رحیما، اپنے آپ کو قتل نہ کرنا، یقیناً اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اس کی ایک صفت ہے رحیم، اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحمت جس کے ہم ضرورت مند ہیں اور حاجت مند ہیں، اللہ وہ رحمت کی بارشیں ہم پر ضرور برسائے گا۔ اور دوسرا وعدہ جو اس نے کیا ہے وہ فرماتا ہے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، کہ ایک تنگی کے بعد ہم نے 2 آسانیاں رکھی ہیں۔ تو ہم جن حالات کے شکار ہیں یہ حالات ختم ہوں گے، ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، ہر تاریکی کے بعد روشنی ہے۔ تو آپ جن حالات میں ہیں، جن کٹھن دور سے گزر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کے بعد آپ کے لیے اچھے حالات لائے گا۔ کبھی بھی یہ مت سوچیے کہ میں خودکشی کر لوں تو میری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بلکہ پریشانیاں اس سے اور بڑھ جاتی ہیں، اور آخرت کی زندگی کی جو پریشانی ہے وہ اس دنیا کی زندگی کی پریشانی سے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ جب بھی کبھی بھی وہ پریشانی کا شکار ہو، اللہ رب العزت پر بھروسہ کرے، اور اللہ پر بھروسہ اس طرح سے کرے کہ وہ نماز اور صبر کا دامن تھام لے۔ جب وہ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد مانگے گا، اللہ اس کی مدد ضرور فرمائیں گے، اور اللہ اس کی مدد اس طور پر فرمائیں گے کہ وہ کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوگا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب مایوس ہونے لگے تو انہوں نے فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس اور نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس تو وہ ہوتے ہیں جو اس کے انکاری ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے اقراری ہیں تو اس سے مایوس نہیں ہونا ہے، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل لوگوں کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے، لیکن تنگی کا شکار نہیں بننا، بلکہ اللہ کی تسبیح اس کی تعریف کے ساتھ بیان کرتے رہیں، اور موت کے آنے تک جو فطری موت اللہ نے لکھی ہے کہ کس طرح کس شخص کی کس زمین پر موت آئے گی، اس موت کے آنے تک اللہ کی عبادت پر جمے رہنا انسان کو مایوسی سے نکال دیتا ہے۔ میں اپنی بہن سے اور ان تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جو لوگ بھی اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ میں اپنی زندگی ختم کر دوں تو یہ میرے حق میں بہتر ہے، میں گزارش کروں گا کہ اپنی سوچ کو اس طرح سے بدلیے جو میں نے بیان کیا، کہ اللہ پر آپ کا بھروسہ اس طور پر مضبوط ہو کہ اس تنگی کے بعد مجھے 2 آسانیاں ملنے والی ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ کون ہے جس نے اس سے مانگا اور اس نے نہ دیا؟ کون ہے جس نے اس پر بھروسہ کیا اور اس نے اس کے بھروسے کو ٹھیس پہنچا دی؟ ایسا کوئی بھی نہیں۔ اس پر بھروسہ کیجئے، وہ آپ کے لیے انشاءاللہ کشادگی اور وسعت لائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔